जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर सत्यसाई छक निकट युवती को गाड़ी धक्का देवाक नहीं गंडगोल। सूचना अनुसार 1:30टा समय बारिपदा सहर सत्यसाई छक निकट जन युवती बैटेरी गाड़ी जोगे जाउथवा समय एक बाइक आसी पछरु धक्का देइथिला। फल युवती जनक आहत होइथिले। तेबे बाइक रे 2 जन युवक थिबा बेले होली होइथिबारु सेमाने मद्यपान करी गाड़ी चलाउथिले एवं भारसाम्य हराई युवती को गाड़ी को धक्का देइथिबार जणा जायछि। एही घटना को नै सेठारे गंडगोल होइथिला। स्थानीय लोके बाइक चलाउथवा युवक को सेठारे माड़ मारी आंठेई देथिले। स्थानीय भंजपुर पुलिस घटनास्थल में पहुंची बाइक रे थिबा जन को अटक रखिया बेले अन्य जन सेठारु खसी जाइथिला। तेबे आहत युवती को हॉस्पिटल को नहीं जाइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर अपराह्न समय विषय सारना छक निकट में भारसाम्य हराई पाचेरी रे धक्का देला आटिका अल्पके बर्तिले चालक एवं आरोही। विषय थाना अंतर्गत सारना छक निकट में तथा रायरंगपुर विषय 49 नंबर जातीय राजपथ विषय पटक जाउथबा एक धड़ा रंगर आटिका कार अपराह्न 5 घटिका समय भारसाम्य हराई रास्ता कड़े थिबा पाचेरी रे धक्का देइथिला। फल पाचेरी भांगिबा सहित कार सम्मुख भाग क्षतिग्रस्त होइथिबा देखिबाक मिलिछि। तेबे अल्पके बर्ती जाइथिले ड्राइवर एवं सेथिरे थिबा 2 आरोही। घटनास्थल विषय पुलिस पहुंची दुर्घटनार अधिक तदंत करथिबा देखिबाक मिलिछि। परवर्ती खबर होली पाई उत्सव मुखर बांगरीपसी सुरक्षा पाई पुलिस पेट्रोलिंग। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी अंचल रंगर पर्व होली पाई उत्सव मुखर हो पड़ी। पिला ठारू बुढ़ा जाए समस्ते रंग खेलिबारे व्यस्त। सकाल 10 घटिकारु समस्ते एही पर्व को मानुथिबा बेले पुलिस पक्षर व्यापक व्यवस्था करा जायथिला। पुलिस पेट्रोलिंग सहित रंग खेलिबा समय मादक द्रव्य सेवन न करने सहित सुरक्षित भाव होली खेलिबाकू पुलिस परामर्श देथिले। परवर्ती खबर गंभारिया राइस मिल भितर ट्रक दुर्घटना रे जन श्रमिक मृत। अपराह्न 1टाए समय बहलदा थाना अंचल गंभारिया राइस मिल भितर ट्रक दुर्घटना रे जन श्रमिक मृत्यु होइथिला। सूचना पर बहलदा थाना पुलिस घटनास्थल को जाई पहुंची मृतदेह को जबत करथिले। मृतक जनक हेले झारखंड राज्य इचागढ़ गाँवर राजेश महंत बोली जनापड़ी। मृतक परिवार पक्षर क्षतिपूरण पाई दाबी जनाଯାଇଛି। परवर्ती खबर मोरडा ठारे मोरडा तारिणी मंदिर कमिटी पक्षर प्रेसमिट। सूचना अनुसार मोरडा विधायक राजेश्वर दास निजस्व पांठिरू मेष छक निकटर देवसल केनाल पंच जाए एक ड्रेन निर्माण पर 7,50,000 टंकार अनुदान देते। किंतु बणिक संघर सदस्य मैंने ड्रेन बदल में दीर्घ दिन धरी अवहेलित अवस्था पड़ रही उक्त स्थान में कंक्रीट रोड निर्माण पर दाबी करथिले। फल ड्रेन पर गात खोल बंद रही। तेबे अपराह्न 5टा समय मोरडा ठारे मोरडा विधायक देइथिबा ड्रेन काम बदल में मोरडा तारिणी मंदिर पक्षर प्रेसमिट अनुष्ठित होईछि। उक्त प्रेसमिट रे मोरडा बीजेडी पंचायत सभापति तपन महांती उपस्थित रे मोरडा तारिणी कमिटीर सभापति निरंजन कलिया उपसभापति घासीराम बेहरा उपस्थित थिले। परवर्ती खबर पुराणापाणी गाँ निकट में बाइक दुर्घटना जड़े युवक गुरुतर। संध्या 6टा समय पुराणापाणी गाँ निकट जड़े बाइकार हो भारसाम्य हराई दुर्घटनाग्रस्त होता। सूचना पर परिवार लोके घटनास्थल में पहुंची थे एवं पर सेमाने गुरुतर मानिया नायक को 108 एम्बुलेंस जोगे रायरंगपुर डाक्तरखाना भर्ती करथिले। उक्त युवक एवं डाक्तरखाना चिकित्सित होता जनापड़ी। परवर्ती खबर गंभारिया राइस मिल भितर ट्रक दुर्घटना रे जन श्रमिक मृत। अपराह्न 1टाए समय बहलदा थाना अंचल गंभारिया राइस मिल भितर ट्रक दुर्घटना रे जन श्रमिक मृत्यु होइथिला। सूचना पर बहलदा थाना पुलिस घटनास्थल को जाई पहुंची मृतदेह को जबत करथिले। मृतक जनक हेले झारखंड राज्य इचागढ़ गाँवर राजेश महंत बोली जनापड़ी। मृतक परिवार पक्षर क्षतिपूरण पाई दाबी जनाଯାଇଛି। परवर्ती खबर मोरडा ठारे मोरडा तारिणी मंदिर कमिटी पक्षर प्रेसमिट। सूचना अनुसार मोरडा विधायक राजेश्वर दास निजस्व पांठिरू मेष छक निकटर देवसल केनाल पंच जाए एक ड्रेन निर्माण पर 7,50,000 टंकार अनुदान देते। किंतु बणिक संघर सदस्य मैंने ड्रेन बदल में दीर्घ दिन धरी अवहेलित अवस्था पड़ रही उक्त स्थान में कंक्रीट रोड निर्माण पर दाबी करथिले। फल
ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ମରଡ଼ାଠାରେ ମରଡ଼ା ବିଧାୟକ ଦେଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ କାମ ବଦଳରେ ମରଡ଼ା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ମରଡ଼ା ବିଜେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ତପନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମରଡ଼ା ତାରିଣୀ କମିଟିର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ କଲିଆ, ଉପସଭାପତି ଘାସିରାମ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୁଣାପାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ପୁରୁଣାପାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ବାଇକାର ହୋଇ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ମାନିଆ ନାୟକଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଖିଲାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ମଳିକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ କ'ଣ ପାଇଁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଉଛୁ କହି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ କପ୍ତିପଦା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସହିତ 4:30 ସମୟରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ବିଶୋଇ ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲ ପାଖରେ ବୋଲେରୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ହାଇୱା ଜବତ ସହିତ ଡ୍ରାଇଭର ଥାନାରେ ଅଟକ। ବିଶୋଇ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ବିଶୋଇ ଥାନା ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିର ପଛପାଖ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ହାଇୱା ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଶୋଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ହାଇୱାକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ ମାତାଲ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି ବିଶୋଇ ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୋଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା 19 ଗୋଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ଆସିଥିବା ଜୀଉମାନେ ଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦୋଳମଣ୍ଡପଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ପରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେମାଂଶୁ ଚାନ୍ଦ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ସାମରାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ଏହି ହୋଲି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଦୋଳମଣ୍ଡପରୁ ଉଠିବା ପରେ ହୋଲି ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁରୁଗାବାଟଠାରେ ହୋଲି ଖେଳ ନେଇ ମାରପିଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ମୁରୁଗାବାଟଠାରେ ହୋଲି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇ ମାରପିଟ ହୋଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନଡମ୍ରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କର ମୃତଦେହ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଜଣକ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୃତଦେହ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କପ୍ତିପଦା ଥାନାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ କପ୍ତିପଦା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଦଳର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଉଦ୍ଧାର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଥିବା ନାବାଳିକାକୁ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନାବାଳିକା ଜଣକ ନିଖୋଜ ନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ 103/2024ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।